এমপি এমএলএ রাজ্যনি জনসংখ্যা বাড়িকা মানে না এদিসিও এফেক্ট নেই সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এফেক্ট নাই আবনি বাগিনা আবো তাবুক লাগু খলাইয়াবো শূন্য পুইলা সেফগার্ড জুবই আবো লাগু খলাইয়া তো আবনো চিনি মজা যে সাবান তামু খাওয়াবো ভারতনি নাগরিক আইন 1955 অনুসারে 25 তারিখ মার্চ 2071 জরা ভারতবর্ষ যে ফাইনাই ত্রিপুরা অথবা ভারতবর্ষ যে ফাইসো ফাইনাই বরগ্নন ভারতনি নাগরিকত্ব রেজিকনাই 25 তারিখ মার্চ 1971 আবনো তাবুক সংশোধন খালাইয়ে অবিল তাম খালাইকা তাবুক গোबांमा যে থুরুকসা বাদে হিন্দু পার্সি জৈন বুদ্ধ ধর্মাবলম্বী যারা দেশভাগনি কারণে আরো গন্ডগোলঙ্গে ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষনি গোबांमा রাজ্য যারা মা ফাইনাইর বড় 2014 31 তারিখ ডিসেম্বর 2014 জরা যারা ভারতবর্ষ ফাই তংফাইনাই রুন भारतनि नागरिकत्व रिजाक नहीं बरंगते बेनि हिजाकलिया ओ पॉइंट तीन अब सेक्शन 2 तंगो ओ पॉइंट 3 मूलत त्रिपुरा राज्य आसक एतता आंदोलन मानि कारण ओ पॉइंट 3 कारण ओ 71 सन 25 मार्च तंबानि तब 2014 आकनि कसारो जे गोबांमा बरक जरा बेनि बाबे हापायनाय बर आइनि हिसाबै स्वीकृति मानि थांनाय ओ आइन बाय बनि बागिनो जिनि प्रोटेस्ट तंनायमोन एके आंगरो खाकुआर खलायनो सानानै मसंगो पुइलावनो आईपीएफटी पॉलिटिकल पार्टी नो जतने साले कठोर आंदोलन सीएबी ने अगेंस्ट त्रिपुरा राज्य सेंगो अब 8 तारीख फेब्रुआरी 2017 बिल काका 2019 किंतु आ बिल सेकांगो तोयरिं तो काबु बिल कानाय साइमानिनो आईपीएफटी पार्टी 8 तारीख फेब्रुआरी 12 घंटा त्रिपुरा बन एडीसी एरिया बन घोषणा खालाये आपलो बिराट धरन आपलो सीपीएम सरकार तंको मारात्मक एक घटना घटिखा प्राय 5 जन तो एनजीओ दारक बाय तानजाखा सीपीएम नि कर्मी रक बाय उपेंद्र त्रिपुरा मंगै खूब सीरियस खा लगिते 38 जन आईपीएफटी नि कर्मी रक जतन खूब सीरियस आहत अंखा ओबा हेके चनफानो शेष पर्यंत 10 तारीख डिसेम्बर लोकसभा ओ बिल काकुई पास अंखा और 11 तारीख डिसेम्बर राज्यसभा बिल पास अंखा आ बिल पास नि जरो बिल जेफ्रु आजागाव लोकसभा ते राज्यसभा आलोचना चलितंपुरनो सारा भारतवर्ष एमनकि सारा नॉर्थ ईस्ट आबुनति आंदोलन चले लेखा त्रिपुरा चलिखा 10 तारीख आप 48 घंटा बंदा कब्जाखा नेशो जॉइंट मूवमेंट कमिटी आईपीएफटी बेबाग मिलाइन जतन आपनति प्रोटेस्ट आंदोलन खले लेखा खलाइला माने परे फनो आ बिल पास नि थाखा पास माने परे फनो आईपीएफटी गोबांमा आंदोलन जारी नारखा अब 31 तारीख जनवरी 2019 आईपीएफटी नि दागे खुमलुंगा प्रोटेस्ट रैली इंखा 10 तारीख डिसेम्बर 2019 থেকে শুরু করাই যে বিল পাস মানে পড়েব সিনি আবার তাই গোबांमा आंदोलन खालाय आपना आंताय सालिया टाइम नस्ट खालाय लाभ करे एके आपना जाते पुनर्विवेचना खायना खूब जों प्रोटेस्ट खालायका ओ कखनो गुरुत्व रिबुय स्वराष्ट्र मंत्री माननीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी ब चीनी त्रिपुरा राज्यनि जत्त पॉलिटिकल पार्टी लीडर सोशल लीडर रनबरिंदै आपको मीटिंग खालाय साथा जे नरमनि नॉर्थ ईस्ट अथवा 6 सिटी टीटी एडीसी एरिया वो जे तंगतंगनाय बरमनि क्षेत्रे अबनो जों लागू खायला जों नरमनि तंगनानि बागै ग्यारान्टी रिजा नरवाराना खरै आ कक साउ बिल पास खायजा बिनिया बिल बजे हाउस ऑफ कग्रिकल लोकसभा जे इंडिजिनस पीपल डोनी ग्यारान्टी रिवइनो 6 सिटिलो अबनो ओ आइनो चालू खालाया नै घोषणा माने बिसिंतिनो ओ बिल न पास खालायनाखा एके ओ आइनो रुगैनो सिनी त्रिपुरा राज्यबो तरिगरी श्री रविंद्र रियां डायरेक्टर सेंसास दफ्तर नि डायरेक्टर बन बिनि नेतृत्व बन चेयरमैन खालायो
7 kaisa empowerment committee gothon khlaika pasapasi usgangono anthani kobor sokpaika departmentally je district level প্রত্যেকটা রাজ্য ভিত্তিক আবতাবু কমিটি গঠন খাইজাতনাই ও সিএনো চালু খাইজান বাকি তো আইপিএফটি দলনি তরফ থেকে যেহেতু তাবু আবু ইমপ্লিমেন্ট নি পর্যায়ে ফাই সপ্তাহে চিনি আইপিএফটি দলনি অবস্থান তামুংনাই আবনো সাকলাইজান বাগিনো সুন্তিনি নরকনো রিংখা নরক ফাই সবাই বাগি বেলাই হামবাই নরক সাইমান ভারতনি নাগরিক আইন 1955 আবনো কিসা সংশোধন খাইয়ে সংশোধন বরংনাই সেকশন 2 আরো সংশোধন খাইয়ে আশা গতাল সংশোধনী আইন 2019 বড় পাস খাইজানি বাগে ভারত সরকার প্রথম লোকসভা 10 তারিখ ডিসেম্বর 2019 10 তারিখ ডিসেম্বর তিসামনি লগে লগে হরদি বড় আবো বুদাপুতিনি বিশিক্তি তাসিংহ খানাকা 311 পক্ষে লোকসভা ভোট কলাইয়ে আর বিপক্ষে 80টা ভোট কলাইয়ে ও ভিন্ন হরদি বড় পাস কলাইনাকা 10 তারিখ ডিসেম্বর 2019 পরের দিন 11 তারিখ ডিসেম্বর রাজ্যসভা বিল কাবই আরো বুদাপুতি ইংগে 125টা পক্ষে বিপক্ষে 99টা ভোট অবহাই খাইয়ে ও নাগরিকত্ব আইন পাস খাইকে আবো 2019 তাবো প্রশ্ন কাও 2019 যে 5000 আইন আবো তাঙ্গি তিনি 2024 জরা আছে লেখা 3 বছর আসলে ও যখন সাইমন খানের নিউজ ও কভারেজ খাইকে যে ধরনের ও যে পুরো আর লোকসভা বা রাজ্যসভা ও বিল কাখা আপ্রনো নেশু জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গভর্নমেন্ট খাইয়ে সারা নর্থ ইস্ট সারা ভারতবর্ষ তো আন্দোলন খানো সারা নর্থ ইস্ট হর সংখ্যা এই আন্দোলনের ফলে বড় ইমপ্লিমেন্ট খালাইজান বাকি মাপা থাকা বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি বা আলোচনা খালাইজান বাকি টাইম মানাখা এরপরে পাস খাইমানি পড়েব গোबांमा আন্দোলন বিশেষ করে আইপিএফটি গোबांमा আন্দোলন খাইকা পাস খাইথাংবা মানে পড়েব আবনো যাতে সংশোধন খাইদিনে আন্দোলন জারি থাকমানি বাকি বড় সময় মতে আবনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি সাহস খাইদিয়া जों পাস মানি পড়ে তাবু যে অবস্থান আং পুইলাবনো ভারতনি স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকনো হামবাইয়া ফরনাই বিনি প্রতিশ্রুতি মোতাবেক চিনি ত্রিপ্রাসারকনি আদিবাসীনি সুরক্ষানি যে ইন্ডিজিনাস পিপল রকনি সেফ গার্ড দিটানি বাকি 190 কিন্তু সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2014 এই তাপুনি কথা আইননি সেকশন 3 নি 6B নি 4 নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার সমস্ত শিখ শিডিউল এলাকানো ভারতবর্ষনি সমস্ত শিখ শিডিউল এরিয়ানো ও আইননি আওতানি ফাদার নারকা অর্থাৎ শিখ শিডিউল এলাকাও যে ইন্ডিজিনাস পিপল ছাড়া আ জায়গানি বরক ছাড়া অন্য কোনো বরক ন সিটিজেনশিপ রিজার্ভ লাগ ওর হামবাইয়া ফরমানি কারণকে অবশ্যই जों अनेके कक सालायो आं रिक्वेस्ट खालायनाय गोबां लिडार रखनो स्टाडि मा खालायनाय ओ बिलासिनि गाहाम साइड बतंग हामिया साइड बतंग गाहाम साइड निजे बबंखा भारतनि नागरिकत्व आइन 1955 এই আইন কিন্তু কোন সময় কোন জায়গা ফানো তাবু সুজরা সংশোধন শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব সিটিজেনশিপ বুনো রিমাংলাখনে কোন আইন সাজাগিয়াখো এই বিল পাস মানে ফলে উল্লেখ নিখা ত্রিপুরানি তিতি এরিসি সহ ভারতবর্ষনি যত নর্থ ইস্টনি যত শিখ শিডিউল এরিয়াও নাগরিকত্ব ফাতার হানি বরফ ফাইনাই রকম নাগরিকত্ব রিজার্ভ লাখনে এই সংবিধান উল্লেখ নিখা আবার আগে উল্লেখ করে আবার বাদে ও জায়গাও কিন্তু বনচন হামবাই বাধ্য তাহলে হিংকে আবন সেলাই সেখান একমাত্র আসাম রাজ্য সিমিনো 1985 নি আসাম একর্ড আসাম চুক্তি অনুযায়ী একমাত্র আসাম সিমিনো অবহাই বিধি নিষেধ মানে তিনি ও বিল পাস মানে বিশুদ্ধই ত্রিপুরানি তিতিয়েদিসি এরিয়াও নাগরিকত্ব রিমাংলা আবনি বিধি নিষেধ আইনি ভাবে তৈরিখা
বনি বাগে ও ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হামবাই 2 নম্বর के भारतनि स्वराष्ट्र मंत्रकनि थानि जों जुरालु आवेदन तंनाय रिक्वेस्ट तंनाय जेहेतु 6 शिडिउल एरिया टीटीसी एरिया वो इंडिजिनास पीपल दंनि बागै सुरक्षानि बागै सेफ सिक्युरिटी गार्ड इनानि बागै नङा जागा चालु खालायलिया किन्तु आ जागा जे फातानि बर हाबि मानगला आबुनि ग्यारान्टी कुरुय नों तो सांबिधानिक भाबे ग्यारान्टी दिखा नना हामबाय किन्तु प्रेक्टिकली आरो जे हाबना थांका हांखाय बनो जे जों प्रशासनिक भाबे जों कासुनानि मुकाबिला खालायनानै आ क्षमता ताबुनि सिनि टिटि एडिसिनि ख्रुइ अ क्षमता रिनानि उथुननै जों स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि आईपीएफटी दलनि पक्ष থেকে जों अनुरोध नारबो तांगे हिंके जदि नों अ दायित्व जदि एडिसिन थानि रिमाइन जांके नों संविधान तो ठीक আছে नों सिक्युरिटी रिखा जों सेफगार्ड रिखा किन्तु बेनि भाबे अ जागा बाहाबि मानो एके बनो सेफगार्ड रे टीटी एडिसी एरिया न क्षमता रिनानि हिनि जदि वानसो कांके एकमात्र राज्य गठन टीटी एडिसी एलाका न त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खालाय रिमानि बिसिंतिना एकमात्र ओ फातारनि निनि जे नों सिटिजेनशिप अमेंडमेंट बिल नों जे जों सिक्युरिटी रिबो और अबने आवतार बायरे जेनार बिमाने आबुनि कामनाय अदरवाइज आबो संविधान मेंशन खालाय दिफानो आबो कोनो काम नांगियाङै थांनाय जदि अ दायित्व जदि एडिसिनि थानि माइयाङै एकमात्र सम्भव एडिसिनो राज्य गठन खालाय दिखांके जों फातारखानि जे हामनाय जे नों जे सिक्युरिटी रिमानि जे संविधान जे नों उल्लेख खालाय रिमानि अ बिल जे उल्लेख खालाय माने आबनो रक्षा खालाय माननाय आबोंगे सिनि दाबि एवं प्रस्ताव 3 नंबर के नों आ जगह हाबि मांगला कने आइन तो खाय रिखा ए आइन बाय किन्तु आं सानानि मुसुंग जत्त जनगण ए आइन बाय किन्तु सिनि त्रिपुरालेण्ड माननानि बोखारनाय केसा एक कदम आगुखा तांगे के अरो आइन नि बाबे न साकलाय रिखा जे आ जगह सिटिजेनशिप रिजार्व ताबो एकमात्र आबनो रक्षा खालायनायनि बागै जों पावर माननानसि बिसि बाकी दंसो राज्य गठन कांके आ पावर फाइन माननाय आङो कंनो तांगि साका आदि आइननि अ प्रोविजन अ व्यवस्था करै शुधुमात्र जागा वानसारनो फालिमाया बा अन्य जातनो फालिमाया आपि रथिमिसि दंगवा 6 शिडिउल एरिया वो नागरिकत्व रिमाया हने आपते आइनानि क्रिखौ ए बिलनि बिसिंतिसे ए आइननि बिसिंतिसे किन्तु संविधान उल्लेख खा जे आरो ताइ सिटिजेनशिप न अन्य फातानि बरनो रिमानलिया এটা अवश्य সাংবিধানিক ভাবে তাই গেছে চিনি যে পয়েন্ট চিনি রাজ্য গঠন নিবখা त्रिपुरालेण्ड आंदोलन बखा पॉइंट जौखुंखा अब नीतिगतभावे जारा गोबांमा पक्ष सालायखा जे आसे आंदोलन लाय माने आईपीएफटी आंदोलन लायखा नेसु जॉइंट मूवमेंट कमिटी रो आंदोलन लाय माने व्यर्थता या कोनो ए आंदोलन नि फरेनो ओ आइन संशोधन गे 6 शिडिउल न अबने आवताय बायरे हिनि मागसिका ओ आंदोलन जदि खायांगे किन्तु ओ पॉइंट बा एदंला खामु आका आ पॉइंट आगे करि ताबो एकखा काजे किछुता हलेও সাংবিধানিক ভাবে নীতিগত ভাবে জয়িনখা একমাত্র তাবো আবনো जों প্র্যাকটিক্যালি अबनो रक्षा खालायनायनि जे क्षमता राज्य क्षमता बा पुलिस क्षमता माननानै दरकार अबनो जों दिनै स्वराष्ट्र दप्तरनि थानि जों पदाबि न खालायनाय भारत सरकारनि थानि तांनि हिंके नों और 3 नोंबोना नागरिकत्व रिजार्व लागतो हिंसाखा किन्तु ए आइन चालुनि फले नन एडिसी एरिया तो सिटिजेनशिप मानि थाका फातारनि बरक एखान नन एडिसी ओ फातारनि बरक सिटिजेनशिप मानखा माने तो आरो जनगणनि संख्या ব্যাপকভাবে বাড়ি थाङो नों एडिसी ओ हाबियापानो नन एडिसी ओ हाबका माने न जनसंख्या बारिना जनसंख्या बारि माने फले ताबुक जे रिजार्वेशन आइन तैरिंगो टोटल राज्यनि जे जनसंख्या आ जनसंख्या वो निने त्रिपुरासानि परसेंटेज पुसुक्तम आबुन अनुसार আছে गताबुन नन एडिसी एरिया ओपन न सिटिजेनशिप नाइ बर हापि बारि फैका माने न जनसंख्या बारिखा निने संरक्षण कोटाओ रिजार्वेशन एफेक्ट नाइ रिजार्वेशन एफेक्ट कांके तामुनाइ जनसंख्या बारि माने फले रिजार्वेशन एफेक्ट के पुइला विधानसभा जारा ताबु 60 का विधानसभा जे माने त माने आबुन संख्या
আনুপাতিকভাবে কমে থাকে তাও হয়তো এক্সাম্পল স্বরূপ আং সাবান কাক বিধানসভার জনসংখ্যা অনুসারে তাও 60টা বিধানসভা সিট তখন আবার 80টা খাই দিবে এখানে ম্যানেজ খাইনা বাকি নিয়ে কুড়িটা নালাবি তলেরকা তাবুক 40টা যে জেনারেল দং মানে বা অন্য গনে দং মানে আবার 60টা আনখানে এখানে নং কুড়িটা 60টা তংপুরবো নং কুড়ি 80টা তংপুরবো নং কুড়ি এখানে নংবসু কমিকা অলরেডি আবার 15-16% जों सबायसनाया अब जस्ट एग्जांपल आं सानो अबहाय कटिं नाय पासापासि जों ताबो मेडिकल कोटा इंजिनियरिंग कोटा ओ जे चाकरि जे माननाय दं 31% जे मान दंमोन आपुरो यां नन एडिसि एरिया ओ जे सिटिजनशिप माने जे जनसंख्या बारि थांखानके टोटल जे जनसंख्यानि चिनि जे पार्सेंटेज कमी थांनाय आ अनुसारे 31% मान माने जागा जों हयतो आपुरोनि जे जनसंख्या अनुसारे 15-20 आपिनि थांनाय अब आज मारात्मक एक अशांति वातावरण तैरी एक समस्या तैरी चान्स दंग आं भारत सरकार थाने आईपीएफ तीन आवेदन नारखने जों तो निने आईन विरोधिता खालामनिया एत दा आंदोलन खालामनी परेबो आईन पास खालामनी परे जों भारत सरकार आईन भारत बेबायदि जों तर्क बा युद्ध संग्राम पाइनिबा नोंनिने आईन चालू खालामदो चिना आपत्ति गैया किन्तु नों जेहेतु जोंनो सेफ गार्ड होननाय साखा नों संविधानिक भावे जोंनो जे पॉइंट रिखा ग्यारान्टिनि बागै अरादाय नागरिकत्व रिमांगला रिजागला केने साखा आबनो रक्षा खालामनायनि दायित्व आबनि पावार आबो जोंना रिनायनिथ जों आबनि बागैनो अदाबि खालाय अबनो मूলত जों रिक्वेस्ट खालायो যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ক্ষমতা जोंनो रियासा ताबुकनि जे सीए आइन आबो इमप्लिमेंट खालामना तानथुम आबनो जों अनुरोध खालायनो बोसोरनि 23 अगस्त जतन साइमान जों 2009 থেকে 23 तारिख अगस्त जों सिने ताइमाने स्टेटहुड डिमांड देखने जों फालायथंगो सिना दाबिगो ओ अनुरोध अबने ए दिंगैनो जों बोसोरनि जे मुभमेन्ट टिप्रालेन्ड जे दिवस दाबि दिवस आब्रो थेकेनो जों शुरू खालायनाय जे बररक जोंनो चिनि राज्य गठननि बिसिंतै चिनि जे नागरिक चिनि जे इन्डिजिनास पिपल टिटिए दिसे एरियानि बररकनो बानजिरनानै होनाय जागोन मोसुंनाय जों जतननो आह्वान खालायो उलबा आह्वान खालायनाय जों मिटिं रिंनाय इलेक्शननि परे जे बररक ओ मुभमेन्टनो सामिल होना मोसुंनाय बरक रेडि तैयारंथ जों फाइनाय जत पलिटिकल पार्टिनि थानायनि बसानाय ससियेल अर्गानाइजेशन जतन बसानाय आईपीएफ नि नेतृत्वे जों चिनियो दाबिनो जुरालु भावे जों जेहेतु चिनि टिप्रालेन्ड माननानै बोकात एक कदम आगुगै थांखा आइननि भावे ए बिलनि बिसिंते जों ओ बिलनि बिसिंतैनो ओ पॉइंट नो एड खालायो चिनि बोसकानि जे डिमांड टिप्रालेन्ड डिमांड आबनो जों तेबो जुरालु भावे खालायनायनि बागै जों प्रस्तुति नाजा अबनो घोषणा खालायनायनि बागैनो साख्लायनायनि बागैनो मूलत नर्म समितिनि रिंगो eno lam sokati no phiaba TTA edisio bo abahai borok habjak tongo je borok rok no already India o jagar jagai tongo borni bagai nongni mane gotamo stand आंगोनन साका TTA edisio area o nong jehetu surakkhani daitto sungno rijaklakni जों साका oboto जों practical to sini a power groi a power sungno mari nai a power manmani pore जों अब ए आइन अनुसार जों कार्यकर खायनो बनि बागिनो जों राज्य गठननि दाबि जों खालायो एर बदेबो आपनो जों पुलिसनि क्षमता जों राज्य गठन बेफोर पुलिसनि क्षमता रिवो आपनो खालायनायनि मतन যদি কিছু রিনাই গাকে जों नायनाय आम जोगि नायनाय किन्तु चीन और नागरिक এই সব বেনি ভাবে যে হাবি তন্ত মানে आपनो जासाय खालाय नायनायनि मतन पावार रक्षा खालायनायनि पावार नों जेहेतु सेफगार्ड दिखासन सांबिधानिक भावे आपनो इमप्लिमेंट खालामनायनि दायित्व नोंनि जागत नियावै बुनि जागत नियावै चिनि एडिसनि जागत दायित्व त नोंथ ओंखायनो जों आफादनि बर केबल जदि हाबि तके जों आपनो कारिमानने बन बगिना चिनाव आन्दोलन tabuk si implement mani bai state mani bai edisio प्रभाव पर klayo tam wan sunoro आं तो तासिंखनो साका एडिसio हाबि मानगला अब कनफार्म এরপরে এডিসিও নাগরিকত্ব তাবু নাগলা ঠিক ন
কিন্তু নিনি জনসংখ্যা তো বাড়ি বলে তোদের জনসংখ্যা বোধ এফেক্ট বলে আবো তো তাই এডিসি হিনি সীমাবদ্ধতা করি খেবলে আবো কারণ এডিসি তো রাজ্য সরকার আন্দোলন দিল রাজ্য আন্দোলন দম বলে রাজ্য নি জনসংখ্যা বাড়ি মানে না এডিসি হবে এফেক্ট বলে সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এফেক্ট নাই আবো বাগিনা আবো তাবুক লাগু খলাই আবো শূন্য পুইলা সেফগার্ড জুই আবো লাগু খলাই তো আবো চিনি মত নরক যে তাবুনি যে কমিটি এম্পাওয়ারমেন্ট যে কমিটি খাইজমনি বড় বাইলে নরক কগরা সালাকে পার্টি নি কোনো পার্টিনি তরফ থেকে আপনি কোনো আলোচনা নিয়াকো বা রিংজাগিয়াকো যদি রিংখাকে তো সমবসে আসুক না অফিসিয়ালি রিংখাকে আসুক না তাবুক যেহেতু নরক সরকার ন হামবাই বইয়া ফার তাই বাবু সেফাজিং অবনি চায়ানো বসাও কাকে সরকার ন হামবাইয়া ফার ও পয়েন্ট ন যে 1955 নাগরিকত্ব আইন আইন তাবুক সুখ জরা না 6 দিল এরিয়া ও নাগরিক ফাতারনি বড় রং নাগরিকত্ব রিজাগলা আবার আগে উল্লেখ করে এই বিল পাস মানে পড়েছে আইন তৈরি আবার তার উল্লেখ একমাত্র আসাম রাজ্য চিমিছে আবার 1985 থেকে 6A সেকশন 3 6A আবার উল্লেখ তাবো ত্রিপুরা সহ যত 6 দিন নব ও আইন অনুসারে ও সেফগার্ড রিজাকা বনি বাকি সাংবিধানিক ভাবে সেফগার্ড মান থাকা কক সাতকি থাকা ও জায়গাও সম্পূর্ণ হামবাই পাইথা কোয়েশন অরো ধরক যে প্রেস মিট খাইবানি বিসিং তুই রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বা হোম মিনিস্ট্রি নরক কইখা অফিসিয়ালি ভাবে কোনো অ্যাপ্লিকেশন নানি রক ওয়ান সুবিধা বা 23 অগস্ট যেপুর ত্রিপুরালেন স্টেট হো ডিমান্ড যেপুর চিনি মেমোরেন্ডাম ও হাইকেন সাবমিটিং না ও হাইকেন সাবমিটিং না আমনো সানাম ভাবিন তো তিনি প্রেস মিট লাইতাম বাস কালনি 23 আগস্ট যে 23 অগস্ট স্টেট হো ডিমান্ড যেপুর পালন কেন আবো দিল্লিও পালন মানো রাজ্য স্তরে পানঙ্গি মানো রাজ্য বাই দিল্লির যেতে দুইটা জায়গা নঙ্গি মানো পরিস্থিতি অনুসারে সংখ্যাই নাই কিন্তু সঙ্গাবো খেলাই নাই আর আ জায়গাও না সঙ্গ কখনো নাই আপনি বিশিং থেকে লিখিত হোম মিনিস্ট্রি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নেওয়ার কপি সাবমিট করে নরনি মতে সিএএ ইমপ্লিমেন্ট ওংখা ইয়া ওংয়াখো প্রসেসিং নি দङ পদক্ষেপ প্রসেস অলরেডি শুরু থাকা মানে না ওংখা যদিও তাবে কিছু বলে কমিটি গঠন মানে পদক্ষেপ না যায় তখন না যাই তো বনে বাগিনা जों सावो जोंनो सेफगार्ड बिबाय लागू खालायनां थन आबो तो जों राज्य सरकार साइड सुग्लिया ताराबो राज्य सरकार खायना बाध्य होम मिनिस्ट्री जेहेतु आबो गेजेट नोटिफिकेशन खालायका गाय जों राज्य सरकार आबो साइड लाभ करे आबो सरास्त्र दफ्तर न समाजनि भारत नि तासे संपन्न साइड नि और कैसे को खानाका जेमन बाक्सा बरक इलिगेल भाबे एडिशन को गुबुन जायगानि बरक फाइ दंखा जेमन पेकिट छरा हाय आबाहेरागो बा इलिगेल बांग्लादेशी जाबो गोबां फाइ दङ आपनु तिनो जे सीए नि बागि जा ओंखना नरतामहिन आबो सीए बागि हने आपि किछु करे आबो आगि सिमि चलि फाइ दंखा नियाके एडिसी एरिया वान जिबरन फाइ सपन कबा तिप्रासा एरिया तिप्रासा जदि वानसानो जागा से फालि मैया क तिप्रासा मा पयना भारत ने जे भूमि जे इनको आइन गारले वानजी बाके फाइ सपो जगह पर तिप्रासा ने जगह पाइ मान कना गबर आपरो तिप्रासा ने जगह पाइ जान के आपरो परमिशन ना रेना का অনেক কিছু প্রশ্ন তো গে হয়তো আপনি ফাতানি বড় ফাইতো মানে আবন বাগি সাগবে চুনা ক্ষমতারি না না নং সেফগার্ড চুনো রিনাই মানে আবো নিনি থানি দায়িত্ব তো নিয়াও চুনো দায়িত্ব রিলে जों সিনি সেফগার্ড তো না সাংবিধানিক ভাবে नों চুনো দায়িত্ব পাওয়ার রেখা আপনি ইমপ্লিমেন্ট খালানি পাওয়ার বো চুনো রিদে ইমপ্লিমেন্ট নি পাওয়ার হবো হাতে পাইলে যত এডিসি আং শুধু তিতি এডিসি সিমিসায়া মনি সমস্যা একমাত্র সমাধান হবো না नों যেহেতু ও পাওয়ার রিভুজে রেখে এডিসি এরিয়া ন যত এডিসি এরিয়া নর্থ ইস্ট নি যত এডিসি ন রাজ্য গঠন খালাই রেখাকে ওপর সমস্যা সমাধান থাকে ত্রিপুরা ল্যান্ড কাই ও ল্যান্ড এন্ড ল্যান্ড রাইটস আবো লাগু নাই গাম থাকাই চুনাবা অনেক আচ্ছা সেপারেট বা